بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں سی ایس یوٹیوب چینل اور میں ہوں راشد خان بلوچ۔ دوستو آج آپریٹنگ سسٹم کا لیکچر نمبر ہے 5 اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے ملٹی تھریڈنگ۔ آج کے ٹاپک میں دیکھیں گے کہ ملٹی تھریڈنگ کیا ہوتا ہے اور ملٹی تھریڈنگ ماڈلز کون کون سے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ملٹی تھریڈنگز کیا ہوتا ہے۔ لاسٹ لیکچر میں ہم نے دیکھا تھا تھریڈز کیا ہوتے ہیں۔ ہم نے کہا تھا کہ تھریڈز لائٹ ویٹ پروسیس ہوتے ہیں، یعنی ایک پروسیس کے اندر ملٹیپل تھریڈز موجود ہوتے ہیں۔ وہ ایک بھی ہو سکتا ہے یا ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں جو ایک ہی وقت میں ڈفرینٹ جابس پر کام کر رہے ہوتے ہیں۔ ان تھریڈز کی مدد سے ہمارا جو ٹاسک ہوتا ہے وہ جلدی کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ فار ایگزامپل ایک براؤزر ہے جس میں ہم نے ملٹیپل ٹیبز اوپن کی ہوئی ہیں اور ان پہ ہم ڈفرینٹ کام کر رہے ہیں، ڈفرینٹ تھریڈز ان کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں، یا ایم ایس ورڈ یوز کر رہے ہیں تو اس میں بھی ملٹیپل تھریڈز کام کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل ایک تھریڈ پہ ہم نے ٹیکسٹ فارمیٹنگ کر رہے ہیں اور دوسرا جو ہے وہ ان پٹ پروسیس کے لیے استعمال ہو رہا ہے، یعنی ڈفرینٹ جابس کے لیے ڈفرینٹ تھریڈز استعمال ہو رہے ہوتے ہیں۔ ایڈوانٹیجز آف ملٹی تھریڈنگ کیا ہوتا ہے؟ ملٹی تھریڈنگ کی وجہ سے جو ایک سسٹم کی تھرو پٹ ہوتی ہے وہ انکریز کر جاتی ہے۔ اب تھرو پٹ سے مراد کیا ہے کہ اگر ہم کوئی بھی ٹاسک دیتے ہیں سسٹم کو کمپلیٹ کرنے کے لیے، وہ جتنی تیزی سے کمپلیٹ کرتا ہے وہ اس کی تھرو پٹ کہلاتا ہے۔ ایک پروسیس کے اندر ملٹیپل تھریڈز ہوتے ہیں جو کہ ڈیوائڈ ہوتے ہیں، وہ ایک بھی ہو سکتا ہے، ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، یعنی ایک پروسیس جو ہوتا ہے ملٹیپل تھریڈز میں سپلٹ کیا گیا ہوتا ہے، ڈیوائڈ کیا گیا ہوتا ہے، اور ایک تھریڈ کو ایک ٹاسک دیا گیا ہوتا ہے۔ جتنے بھی تھریڈز ہوتے ہیں وہ ڈفرینٹ جابس پر کام کر رہے ہوتے ہیں۔ جب ڈفرینٹ تھریڈز ڈفرینٹ ٹاسک کو مکمل کر رہے ہوں گے جو کہ ایک پروسیس بنتا ہے، تو تھریڈز کی مدد سے وہ کام جلدی کمپلیٹ ہو جاتا ہے، جس سے کمپلیشن ٹائم وہ جلدی ہو جاتا ہے، جس سے ایک سسٹم کی جو تھرو پٹ ہوتی ہے وہ انکریز کرتی ہے۔ یعنی وہ جتنی جلدی ٹاسک کمپلیٹ کر لیں گے ڈفرینٹ تھریڈز کی مدد سے، اتنی جلدی ایک سسٹم کی تھرو پٹ جو ہوگی وہ انکریز کر دی، وہ اتنی جلدی رسپانس کرتا ہے۔ دوسرا پوائنٹ ہے ہمارے پاس افیکٹو یوٹیلائزیشن آف ملٹی پروسیسر سسٹم۔ ملٹی پروسیسر سسٹم سے مراد ایک ایسا سسٹم جس میں ایک سے زیادہ پروسیسر ہوتے ہیں۔ ایک سے زیادہ پروسیسر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ پروسیسر ڈفرینٹ پروسیس کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں سیم ٹائم پہ۔ جب ایک پروسیس کے اندر ایک سے زیادہ تھریڈز ہوں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی وقت میں ایک سے زیادہ تھریڈز اسکیجول بھی ہو رہے ہوتے ہیں ایک سے زیادہ پروسیسر میں، کیونکہ ایک پروسیسر کے اندر ہو سکتا ہے کہ ایک ہی ٹاسک کمپلیٹ کر رہا ہو۔ جب ملٹی پروسیسر ہوں گے، ایک سے زیادہ پروسیسر ہوں گے تو وہ ایک سے زیادہ ٹاسک کمپلیٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ہم نے کہا کہ ایک پروسیسر کے اندر چونکہ ملٹیپل تھریڈز ہوتے ہیں تو ان تھریڈز کو بھی ایک ہی وقت میں ایک سے زیادہ ٹائم تیسرا ہمارے پاس پوائنٹ ہے فاسٹر کنٹیکسٹ سوئچنگ۔ کنٹیکسٹ سوئچنگ ہم نے لاسٹ لیکچر میں بھی دیکھا تھا۔ کنٹیکسٹ سوئچنگ یہ ہوتا ہے کہ ایک ٹاسک سے دوسری ٹاسک پہ موو کر جانا، یعنی سوئچ کر جانا۔ تھریڈز کے اندر سوئچنگ جو ہوتی ہے وہ زیادہ فاسٹ ہوتی ہے، کیونکہ ایک پروسیس کے اندر ملٹیپل تھریڈز ہوتے ہیں جو ڈفرینٹ جابس کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں، ایک جاب سے دوسری جابس میں وہ موو کر رہے ہوتے ہیں۔ جبکہ پروسیس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک پروسیس سے دوسرے پروسیس میں جاتے ہیں تو آپریٹنگ سسٹم بھی انوالو ہو سکتی ہے، تو آپریٹنگ سسٹم کی مدد سے ہی ایک پروسیس سے دوسرے پروسیس میں سوئچ ہوتا ہے۔ جبکہ پروسیس کے اندر جو تھریڈز کی جو سوئچنگ ہوتی ہے اس میں آپریٹنگ سسٹم کی مداخلت نہیں ہوتی، کیونکہ جو یوزر لیول تھریڈز ہوتے ہیں ان میں آپریٹنگ سسٹم کا کردار نہیں ہوتا، جبکہ جو کرنل لیول تھریڈز ہوتے ہیں ان میں آپریٹنگ سسٹم مداخلت کرتی ہے۔ جبکہ پروسیس جب ایک دوسرے سے سوئچ کرتے ہیں تو سی پی یو کا جو اوور ہیڈ ہوتا ہے وہ انکریز کر جاتا ہے، جبکہ تھریڈز کے اندر جو سوئچنگ ہوتی ہے اس میں ایسا نہیں ہوتا۔ یہ کنٹیکسٹ سوئچنگ جو تھریڈز کے اندر ہوتی ہے وہ زیادہ فاسٹ ہوتی ہے۔ تیسرا کہتے ہیں رسپانسونیس۔ رسپانسونیس ہم نے پہلے پوائنٹ کے اندر ڈسکس کیا تھا کہ جو تھرو پٹ ہوتی ہے وہ زیادہ انکریز کر جاتی ہے، ایک پروسیس کو ڈیوائڈ کر جاتا ہے ڈفرینٹ تھریڈز کے اندر، اور وہ ڈفرینٹ تھریڈ جو ہوتے ہیں وہ ملٹیپل جابس کے اوپر کام کرتے ہیں، تو جس سے جو ٹاسک ہوتا ہے وہ جلدی کمپلیٹ ہو جاتا ہے اور سسٹم جو ہوتا ہے وہ جلدی رسپانس کرتا ہے دوسرے پروسیس کے لیے، اس لیے اس کا رسپانس ٹائم جو ہوتا ہے وہ انکریز کرتا ہے اور وہ سسٹم رسپانسونیس۔ چوتھا پوائنٹ ہے کمیونیکیشن۔ کمیونیکیشن سے مراد جو تھریڈز کے درمیان کمیونیکیشن ہوتی ہے وہ زیادہ فاسٹ ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ ایک ہی ایڈریس اسپیس میں ہوتے ہیں، یعنی ایک ہی ایڈریس اسپیس کو یوز کر رہے ہوتے ہیں، جس سے کیا ہوتا ہے جو کمیونیکیشن ہوتی ہے
डिफरेंट थ्रेड्स के दरमियान वो ज़्यादा सिंपल होती है, आसान होती है, जबकि प्रोसेस के दरमियान जो कम्युनिकेशन होती है वो ज़रा उनके लिए डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ को अपनाना पड़ता है कम्युनिकेशन के लिए, तो इसलिए उनमें ज़रा मुश्किल होती है कम्युनिकेशन, जबकि थ्रेड्स के दरमियान ज़्यादा आसान होती है। रिसोर्स शेयरिंग, रिसोर्स शेयरिंग से मुराद कि डिफरेंट रिसोर्सेज को डिफरेंट थ्रेड्स यूज़ कर रहे होते हैं एक ही प्रोसेस के अंदर, मसलन कोड को यूज़ कर रहे होते हैं, डाटे को यूज़ कर रहे होते हैं, फाइल्स को यूज़ कर रहे होते हैं, वो एक ही प्रोसेस के अंदर होते हैं, इसलिए उनके दरमियान जो शेयरिंग होती है वो ज़्यादा आसान होती है। लेकिन ये स्टैक और रजिस्टर्स को शेयर नहीं करते थ्रेड्स जो होते हैं, क्योंकि हमने डिस्कस किया था फर्स्ट लेक्चर के अंदर जब हम थ्रेड्स की बात कर रहे थे लास्ट लेक्चर में, तो उसमें हमने ये पढ़ा था कि जो एक थ्रेड जो होता है उसका अपना स्टैक होता है, अपने उनके रजिस्टर्स होते हैं, तो हर थ्रेड्स का अपना अपना स्टैक होता है, इसीलिए वो एक दूसरे के साथ स्टैक और रजिस्टर्स को शेयर नहीं करते। मल्टी थ्रेडिंग मॉडल्स कौन कौन से हैं? 3 तरह के मॉडल हैं हमारे पास, मैनी टू मैनी, मैनी टू वन और वन टू वन। इनको डिटेल के साथ देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास वन टू वन मॉडल है। वन टू वन मॉडल से मुराद क्या है कि एक हमारे पास कर्नल लेवल थ्रेड होगा और एक हमारे पास यूज़र थ्रेड होगा, और हम इनको एक दूसरे के साथ अटैच करते हैं, यानी वन टू वन मॉडल के अंदर हम सेपरेट एक कर्नल थ्रेड जनरेट करते हैं और यूज़र लेवल थ्रेड्स को जो के हैंडल करते हैं। और इस मॉडल की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो इसलिए की गई क्योंकि मल्टीपल थ्रेड्स को जनरेट करना मुश्किल है, यानी ये सिर्फ उसकी जो लिमिट होती है उसको देखती है कि मैनी थ्रेड्स को किस तरह क्रिएट किया जा सकता। और ये वाले जो मॉडल वन टू वन मॉडल है ये ज़्यादातर लाइनक्स के अंदर या विंडोज़ जो 98 से लेकर एक्सपी तक है उनके अंदर ये इम्प्लीमेंट है। ये मॉडल ज़्यादा कंकरेंसी प्रोवाइड करते हैं मैनी टू वन मॉडल की निस्बत, और ये एफिशिएंट होते हैं। इनके अंदर जो ब्लॉकिंग का सिस्टम होता है वो बहुत रेयर होता है, क्योंकि एक ही यूज़र लेवल थ्रेड होता है और एक ही कर्नल लेवल थ्रेड होता है, इसलिए ब्लॉकिंग का सिस्टम नहीं है। डायग्राम की मदद से वन टू वन मॉडल को दिखाया गया है। यहाँ पर ये देखें कि ये कर्नल लेवल थ्रेड है और ये यूज़र लेवल थ्रेड है, और ये थ्रेड एक कर्नल लेवल के साथ अटैच है, ये दूसरा कर्नल लेवल थ्रेड है और ये दूसरा यूज़र लेवल थ्रेड है। यानी हम यूँ कह सकते हैं कि हर यूज़र लेवल थ्रेड के लिए एक एक कर्नल लेवल थ्रेड होगा, यानी जितने यूज़र लेवल थ्रेड्स होंगे उतने ही कर्नल लेवल थ्रेड्स होंगे उनको कंट्रोल करने के। हमने लास्ट लेक्चर में ये भी डिस्कस किया था कि जो यूज़र लेवल थ्रेड्स होते हैं ये जितने भी यूज़र्स के टास्क होते हैं वो यूज़र लेवल थ्रेड्स के पास होते हैं, और जितनी भी एप्लीकेशंस रन होती हैं वो यूज़र स्पेस में मैनेज हो रही होती हैं, वहाँ पे एग्जीक्यूट कर रही होती हैं। जब उनको किसी भी रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है, फॉर एग्जांपल जैसे मॉनिटर है, प्रिंटर वगैरह की है, जितने भी हार्डवेयर की ज़रूरत होती है वो तो फिर कर्नल लेवल थ्रेड्स की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे। तो अगर कोई इस तरह का टास्क आता है जिसमें ज़रूरत है किसी आउट हार्डवेयर की, तो उसके लिए अलहदा से कर्नल लेवल थ्रेड होगा। ये दूसरे टास्क के लिए अगर यूज़र लेवल थ्रेड है तो उसके लिए दूसरा कर्नल लेवल थ्रेड होगा, तीसरा अगर यूज़र लेवल थ्रेड है तो उसके लिए तीसरा कर्नल लेवल थ्रेड होगा। मैनी टू वन मॉडल ये हमारे पास दूसरा मॉडल है। इसमें क्या होता है कि नाम से ज़ाहिर है, मैनी से मुराद मैनी यूज़र लेवल थ्रेड्स और वन से मुराद एक कर्नल लेवल थ्रेड होता है, जो मल्टीपल एक कर्नल लेवल थ्रेड मल्टीपल यूज़र लेवल थ्रेड्स को कंट्रोल कर रहा होता है। यानी मैनी यूज़र लेवल थ्रेड्स को एक सिंगल कर्नल लेवल थ्रेड्स के ऊपर मैप कर दिया जाता है। इन तमाम जो यूज़र लेवल थ्रेड्स होते हैं ये इनकी इम्प्लीमेंटेशन जो होती है उनको कंट्रोल किया जाता है थ्रेड लाइब्रेरी की, और ये यूज़र स्पेस में होते हैं। जो थ्रेड लाइब्रेरीज हैं हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था कि थ्रेड लाइब्रेरी जो होती है वो यूज़र स्पेस में होती है, और इन थ्रेड लाइब्रेरी की मदद से ही थ्रेड्स को मैनेज किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। अगर यूज़र लेवल थ्रेड लाइब्रेरीज जो होती हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर इम्प्लीमेंट की गई हो और बाज़ औक़ात और सिस्टम जो होता है वो सपोर्ट नहीं कर रहा होता, तो फिर जो कर्नल लेवल थ्रेड्स होते हैं वो फिर मैनी टू वन रिलेशनशिप मॉडल के अंदर इनको इस्तेमाल किया जाता है। ये एफिशिएंट होते हैं, इनका एडवांटेजेस यही होता है कि ये एफिशिएंट होते हैं, लेकिन डिसएडवांटेजेस इसका ये है कि ये जब मैनी थ्रेड्स एक ही कर्नल लेवल थ्रेड्स के ऊपर मैप होते हैं तो उनमें से अगर एक भी जो यूज़र लेवल थ्रेड है ब्लॉक होता है तो पूरे का पूरा सिस्टम जो होता है वो ब्लॉक हो जाता है। ये इसका डिसएडवांटेज है। डायग्राम की मदद से देखते हैं, यहाँ पर देखें कि ये कर्नल लेवल थ्रेड है और ये सारे यूज़र लेवल थ्रेड्स हैं। तो ये एक ही
कर्नल लेवल थ्रेड के ऊपर मैप किए, यहाँ पर ये इस पॉइंट के ऊपर जाके ये इकट्ठे हो जाते हैं और यहाँ पे एक ही कर्नल लेवल थ्रेड के ऊपर मैप होते हैं। इनमें से एक भी थ्रेड जो होता है यूजर लेवल थ्रेड अगर ब्लॉक होता है तो ये सारे का सारा सिस्टम ब्लॉक हो जाए, ये इसका डिसएडवांटेज। जबकि ये एक ही वक्त में देखें पैरेलल काम कर रहे होते हैं। यहाँ पर मैनी टू मैनी मॉडल तीसरा हमारे पास मॉडल है। ये नाम से जाहिर है, जैसे कि मैनी टू मैनी, मैनी से मुराद यूजर लेवल थ्रेड और इस मैनी से मुराद मैनी कर्नल लेवल थ्रेड, यानी इसके अंदर मल्टीपल यूजर लेवल थ्रेड्स को मल्टीपल कर्नल लेवल थ्रेड्स के ऊपर इम्प्लीमेंट किया जाता है। और इसमें कर्नल लेवल जो थ्रेड्स होते हैं वो हो सकता है कि वो यूज़र लेवल थ्रेड के बराबर हो उनकी तादाद, और उनसे कम भी हो सकती है, लेकिन उनसे ज़्यादा नहीं हो सकती। ज़्यादातर ये जो यूज़र लेवल थ्रेड्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं तादाद में, जबकि कर्नल लेवल थ्रेड्स होते हैं वो कम होते हैं। हम यूँ भी कह सकते हैं कि जो 1 to 1 मॉडल था और मैनी टू 1 मॉडल था, इनको अगर कंबाइन कर दिया जाए तो ये मैनी टू मैनी मॉडल बन जाता है। इसमें यूज़र मल्टीपल थ्रेड्स को क्रिएट कर सकता है। इसमें जो ब्लॉकिंग का सिस्टम था जो मैनी टू 1 मॉडल के अंदर था उसमें उसको कम किया गया, यानी इसमें जो ब्लॉक होने वाले सिस्टम था, ब्लॉक हो जाते थे यूज़र लेवल थ्रेड्स, वो उनको कम कर दिया गया। इसमें प्रोसेस जो होते हैं वो मल्टीपल प्रोसेसर्स में डिवाइड हो जाते हैं। इनको डायग्राम की मदद से देखते हैं। यहाँ पर देखें कि यहाँ पर ये हमारे पास यूज़र लेवल थ्रेड्स और ये कर्नल लेवल थ्रेड्स हैं। इसमें यूज़र लेवल थ्रेड्स ज़्यादा हैं और कर्नल लेवल थ्रेड्स भी ज़्यादा हैं। अब यहाँ पे अगर ये वाला यूज़र लेवल थ्रेड्स आता है, यहाँ पर कंबाइन होके इन तीनों में से किसी एक के पास चला जाएगा। अगर कोई यहाँ से ब्लॉक भी हो जाता है सिस्टम तो ये थ्रेड्स रुकते नहीं है और वो किसी दूसरे कर्नल लेवल थ्रेड्स पे मैप हो जाते हैं। इससे ये होता है कि जो टास्क होते हैं वो तेज़ी के साथ कंप्लीट होते हैं, इसीलिए ये ज़्यादा एफिशिएंट है उन दोनों की निस्बत, 1 to 1 और 1 to मैनी की निस्बत ये ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं। इसका एडवांटेजेस यही है कि ये पैरेलल टास्क को कंप्लीट कर रहे होते हैं। दूसरा एडवांटेज ये है कि इसके अंदर ब्लॉक जो नहीं होता, सिस्टम ब्लॉक नहीं होता। अगर एक थ्रेड जो होता है वो ब्लॉक होता है, यूज़र लेवल थ्रेड ब्लॉक हो जाता है तो पूरे का पूरा सिस्टम ब्लॉक नहीं होता। थैंक यू वेरी मच। अगर आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो आपने ज़रूर लाइक और शेयर करना है। अगर अभी तक आपने CS तलीम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।